أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد خرسا وإن تفسير القرآن الكريم وإن قرآن درك تفسير لنا سورين كان قننا لنكي وتا تنفلا لندوكرا dengan wandi wala taqran تنفلا لندوكرا dengan wandi gil mustawa thani kiya hon khawagilli aya kamiru tanjirun dinyai min surat al-baqarah gilina ya garam pingkong min suranga Allah subhanahu wa ta'ala katura laysal birra batiyamanya an tuwallu wujuhakum kana gajjong koi monat gajjong koi ngabo ankin mustariyanya awrini batiyamanya nanti tawliyatukum gajjong koi nga kenyar masdarin ankiru kibega halle onat fi ta'wil al-masdar masdarnya fasar den wonni batim makan binanti gajung ko yembane qibla al-mashriq bakam bang wal maghrib arukim kennam bang ngari wa yakiyam kasabun yawti digalle mo kijum ko inten nakata muslimonnya na ko inanti batim makan binanti silasat lebana jong ko inten ngati bakam bang nganga yawta yang kakat kitab bang punya kamma bona tawar nanti nasara kuni salni kata kan nambang yahudiyan salni kata kimba kambang nga wala nanti kenya ni nasara ni salni kata kimba kambang nga yahudiyan ni salni kata kin nambang nga ida jamun tampo ban suti kallekyani ikunga kibe kam makenya ni tomunga Allah subhanahu wa ta'ala sagan ni kam batim batim betkinga yo angana jongko ikatan muslim ko kai awanya nanti laysal birra batim manya antuwallu wujuhakum nanti qaqiyan jongko yemba ane de qibla al-mashriq kan nambang wal maghrib kan nambang kimbakam bangar kan nambang birru kibega kone aya kidiro kunni una mana hudan tantuko anati tafsir naro gariko ayo nanti muraro mati birra kiro kunni ayani al-iman tumundi manya ayo nanti kimbirenga hillandinya nanti awrena attaqwa Allah kan nimmanya asikandin nanti al-amalu alladhi yuqarribu ila Allah nanti kimmanya bobolle be gasren tintunina Allah nanti kimmanya nanti seren nan jongkoi kimbakam banganga bana tanga sallini walla ken kennam banganga nas mana kedigame kunno fami kha ora nya kita nanti laysal birra batim manya angadu ken kita ara susu to kita batim ngaku suwarno batim anya itu ngonde ngaba anya langkan nya ke golle ba golle sire ngaba angadu ke ja suro ke bre batim ni makaya kayani Allah subhanahu wa ta'ala laysal birra batim manya an tuwallu wujuhakum hakiyan jongko yenga oti kimbre masdarnya awre nanti hakiyan bana jongko ye qibla al-mashriqi kenkenna kimbakam bangang wal maghrib aro kenkenna bang kimbane makan pe batin ngani kebe Allah subhanahu wa ta'ala ha banganin allati walakinnal birra qabatin ngani kebe yakinni man amana billahi sirbe gatumonite Allah aga tumonite Allah ken man amana billahi rakunni tafsir nanu mawara bana hillikin ko inna ngar ken kan wonni yawti taqdir ken ya walakinnal birra man amana billahi batinga ni kibe kin sirim batinga kibe ga tumonite Allah ken batinga تقديره للنية تفسير دانون تيا ولكن ذا البر باتين دونكين غني كيبيا من آمن بالله أما تاريخ اللي سوتو يو تفسير هنا أنا سأقول لك أنتي ولكن البر باتين من آمن بالله ولكن البر باتين غني كيبيا من آمن بالله سربي تمون الله أورين باتانا باتي وقت كيبي باتين باتين سربي تمون الله تقدير هنا نكيا تقديره للنية تفسير دانون مغا أوريان ننتي kebe oga jata nanti sirebe ni patana na kinni sirebe ga tumuni cha Allah wal yawmil akhir ko tala garing nas mana ire fami kembal Allah subhanahu wa ta'ala to dengan wal malaika arokin kama be sirebe ga tumunti wal yawmil akhir kama ga tumunti al qiyamah changa wal malaika ro malikana wal kitabin wan nabiyina ran mumkin kama nya batini batinga wa atal mala agar nabrin mutuna kini ala hubbihi akhabin kamma agar nabrin mutuna kini ala hubbihi khamin kamma yo simme ma kitiga me kullu fami Allah subhanahu wa ta'ala wa atal mala agar nabrin kini ala hubbihi khamin kamma kin kamma batini ni batini sirbe ga tumonta Allah kin amakan pekim bana atungonta kaman changa amakan pekim bana atungonta malikena atungonta Allah kitabun atungonta annan nimmunga arina buren kautuna kini ala hubbihi akhamin kamma
ala hubbihi khamin kama yarakunni tafsir dar magadamir kisagiran akina ngayrakunni tafsir dar mayun tasaikatan nabrenya awrin maniya ara nabren kini nanni akin fi hal sihhatihi aw sihhatta al halana nabreki hallinga daha Ibn Mas'ud da ketika me kundokon Ibn Mas'ud tina nabre mutuna kina na kama sahihuna santenyan sahihuna nani nabre ke kutur kana on kawama ka awak banna wonna tana wakanna kurinta wonna nabre ki wudukin atina puide atikin bere kenya ni patinga nasmana ire fa min ngamenta ke kunduno wonde yo kenya Allah subhanahu wa ta'ala wa atal mala gara nabre kina ala hubbihi ikhani kama kinni asage nanya wana berki mulla ayo kinga mulla arna berki utuna kini ora becinanda ira corona man mafillikil quran danga ira ponandang kia wa atal mala garna berki na la hubbihi qamin kam alla basa ganni katta na berki na koinanti arna berki utuna kini ayo kinsa antinni na berki na linga dangani awana tanabanda wonga awakan na kurinta wonga kin atina na burin bugan nandu ma ken potenya karena berki utuna kui nani na berki kanu ngama kini masara hilandi oraba hanana oraba hilandi ka konnan kinnya arana berki utuna kinya arana berki utuna kini iyo killumun kamma sinon tara battenga ken tanan tara batten kenya kenni masara hilandi ngadangani kembali orang negara ayam batenya Allah subhanahu wa ta'ala ti agar ina beri mutna kina rakini kono ati dawil qurba marin tinto dum kono agar na be kewtuna kini kunye wal yatama arul yatimma harina beri mutna kini kono marin tinto dum kono o yimin wato fare hadis ngano sallallahu alaihi wasallam fare sallallahu alaihi wasallam hadis jilla bakama ati as-sadaqa sadaqa ala al-miskin miskinun kama sadaqatun kin sadaqanya angana sadaqatin miskin anda sadaqana kin wa ala dhawir rahim sumpul kanke na sadaqa mutna kin tintani hilwan kin sadaqatun wasila sumpu sonnen do ken bede sadaqan denya kin ammarin tinte na bre mutuna utuna kidon na kin kin anda hilu illa da baranda sumpul jodi anyille kin ke sadaqan kinne kamarilla tangana na bre utuna sadaqa anda sadaqa ya yo kin ken bede sadaqan ta wonanti angara kibe kin ammarin tintenga nasmana ire fami kiyani dabil qurba arana bre mutuna kini marin tintenga agar sadaqa na bre mutuna kutiyo kin na kini marin tintenga kenya batiyenga Allah subhanahu wa ta'ala tikem balle wal yatama arol yatimanga wal masakin al miskin wa bin as-sabil arokil lillem agar annabre mutuna kini killellem kai killellem ngaire bin as-sabil kibiga konanda ngare rokone wa bin as-sabil onati ora bay manam sikki konanda ngar tafsir ndanon no konga iyo gono tinanti wa bin as-sabil kiniya mukkebe ga yang kananga angara anga na bude igande be utuna anga karsi mutuna bude mutuna kutanduna kinai illandin nanti kibe gatter nagadangi do kille ngana yang agadangi do kille tirana kille danga na tirana sikandin ya nanti kibe gat mulla nan tire nandaga no koy hoga tam anga na bre utuna kinai kyan sikandin awin sikisu utu kida anda diga famira allati wabna sabil aru killellemme killellemme ya ida toran ti ibn sabil limulazamatihi at-tariqa ba kindu killenya lazim lemma wata oyi mino watu kumana mufillibe sogari ko anya kita mukinya nagari yang kangaba anya kita tirara nyar bapa sanga pontai ba anya kita tirara jaga mulla naga no ko honta maganna utuna kinai anya kudu ban be su fare sallallahu alaihi wasallam ara kuroda nantuna mukendaro faranti mankana yu'minu billahi sirri kana tumoncha allah wal yawmil akhir ko talagaringa falyakrim dhaifahu anna mukilla ganna taro nasmana ire fami kembal Allah subhanahu wa ta'ala to dangani ke suhal gari batengani kibe wasailina annan nabre mutuna kinin nyaga ngana Allah nyaga anna utuna kinai anna utuna kinin nyaga na kiya kembal Allah subhanahu wa ta'ala to dangani gari wati wa fir qadaru qanni nan nabre lo qannun qati na komon qannun lagani horo yegonoti mukatabin nyani tafsindanu po gabenti mo iyo woro daga nanti mukata binyani agar akin bideng kamanyu bonga tandagaro karsin pakai hari ana hor angkin na breke tugada ngani kenyani fil riqab tafsir nanu ko gabe daga te nanti ko monyan tanna ko mel daga na ho anna daga anna mawasa walla man manbure amar pura wonna mawasa kempal na horo hayro kiyai wa fil riqab rokanne na ko me kanne horo akana gilli kenya batinna gillu ko kusuna gilli batinnya wa aqama as-salata nasallin cigindi wa ata az-zakata najakam bagandi kembere kusu kundu be no gari kunanda kusuna gilli maniya kusuna gilli batinya
kembali Allah subhanahu wa ta'ala tuqari batin kembali Allah tuwara wal mufuna angana hayni rukun wal mufuna wa atfun ala khabarin ma'nahu walakin dal birri al mu'minuna wal mufuna irukun niti al mufuna wala kubin suko irukun ne kuban sunna sabantenya makiya anti dawil qurba anda dhawi ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa bin as-sabil anda nasba was-sa'ilin anda nasba kim ballantu wa aqama salata wa ata zakata kangari kunantu wal mufuna bi ahdihi wal mufuna bi ahdihi kisa gede katta maniya wawu do nunu nyali angata gelliga nyaga nasbiya ko kan sai katta kubana nya nasmanani to wal mufina na yayi do nunu nyarti hakim bari wanti wal mufuna anda wawu do nunu nyarti يقولون سير قلنا ما نكذا نكبا ساكت أغت ولكن ذا البر أغت ولكن البر أو ولكن ذا البر المؤمنون والموفون أو المؤمن نكبي نغني تمن دارما والموفون مؤمن نكبي نغني تمن دارما بعهدهم جلا يدون إذا أحدوا kuigana kin bila lain mutu ikunya batin iya batin takdir kin kiya mufuna ke be kundo gara kuna ndas mana ire fami iyo kinya ni kinya sigara kella kana rafa iyo akinni atfunya ala khabarin kama ma'nahu walakin dhal birra batin dum kin gani kebeya al mu'minuna mu'minun wal mufuna bi ahdihim kubir wadi batin do bi jatan nanti batanu nyen kun mu'minun nyai igari lairu timmandarwa kian takdiringa kenga lallan tasaga nikata kubano kem pallallahu subhanahu wa ta'ala ti wasabirin sabirina ke hayro kunna nasabiya hake sabirina nasabe kande hayro kunna nasaba diga men hayro kunna kadi ogang kawona bangandan dangani Allah subhanahu wa ta'ala ti wasabirin sabirina ke nasaba hayro kunna gianu nakati wadangani gia hanan niya nanti diga men mucikala to arab nga diga men mucikala to iwa diga me ki illana ina irab laga na illa bo adalla diga kharang en warke pallal itu wasabiri mucikala to ta anda nasba disikkan nikan dia hillan nikan dia gia hillan di kenya anganati awreni nanti ani as-sabirin awreni nga kubeno kada nanti kunni baceti konwa kenne awasrobe no sabarana sikandin nikan dia awran nanta nasabe alal madh tigandnya kamma alal madh awreni amdahu sabirin nga sabarno ko nga kunci gana sabarno nga kunci gana idan kembere nga ke kunduri kusuri nanti nasman de ke manan jero ke abatten nasmana ke digami kunda fami nyanga menta ke kundu no won yo kudo ona yere bu miradangani Allah subhanahu wa ta'ala wasabirin angananya nanti digami mucengi lo nyai kenya naga nasabe awren wasabirin aro sabarano yo kembere ngapunya ni bacedum konunga gelanga nanya ngare nanti ai anasabe ya nanti ruwana nongani ayo ngam tinkingana ani awreni ani as-sabirin ngati ko ben batidum ko nga serebe no dara kenni sabaron e wal muqimina salata rusallin jigindano awreni angana ya gariya go gara bani ki ko nanti madhinya na yo ngam tinna nongani awreni nanti amdahu sabirin nga sabaron bunga nga kunci gana Allah subhanahu wa ta'ala ti sabaron bunga iwa kunci gana nasmana ire fami nga men takki kunno no wonde kyan digame ke mananga Allah subhanahu wa ta'ala ti wasabirina aro sabarunga iwa kunti gana wo fil ba'sa gajam poten nogondi wa dharrair toran ngatinga wa hinal ba'si aro kimbiranga annati fil ba'sa gajam poten ngatinga wa dharrair toran ngatinga wa hinal ba'sa aro gajam poten ngati kullu ga sabarni kotan ngatinga ibnu ga munyi ko watu Allah ti wa kunti gana alladina ulaika alladina qali yamma sadaqu igara tumuko itumondi nogondi ulaika kunyani kumul muttaqun yana Allah kandanuma nasmana kediga mebe kundu ke aya no kundu tafsiringa ifami كمبل آية بذكرنك الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى التي قم بنغة مندي إلى كتب لغكما منيا بمبغن لنا كرلن نغني يا أيها الذين آمنوا يا أيها بلغة مندي كتب عليكم القصاص إلى بمبغن لله كتب كما في القتلى كرلن نغني الحر حورك وكرني بالحر تهورك والعبد كمي وكرني بالعبد كمي كرلن والأنثى وكرني بالأنثى تيا غري يوا هورك كرني هورك
iwa ko me kan ti ko me iwa ya gare kan ti ko ya gare tafsir naru ma diga mun ko no gonni ka ho gara ko nanti ayatul ahkamil ko ko dangini kunga ken Allah diga mun gilu wa ko no gondo kan kawona kun ko nan dangane kawona dangai kun nan dai fam kondo faman ufiya lahu min akhi shay'un faman yembe ufiya lahu ga yang fama min akhi la min shay'un fa inni fattiba'un akaman nabatin dabari bil ma'ruf fi surata umar yero kunne kidigami kun Allah subhanahu wa ta'ala ti sere kana sere kari ahalle kawai na kaman kada kada duddu yin dabari ka kallan surun sasa ke yang fama ya kin indi ya kan kari jaga yero kunne tuam dara kana tikar ndana pidika pide yero kuna mabu islam agudi ayan da sere kada kawon tan ya kada sere kan nan tabu islam agudi ai bo Allah rakhiri ati min akhihi agam babu islam agun dallan tatin min akhihi kimbira iga yang fama ka kita nan tagari akan kari yang fama Allah ta akum biru gajian laga na kita kaga yang fa fattiba'un bil ma'ruf kana ki karna na pondu kibe kada karnen da bari kada batu ti fisron ta umma kama ta kana ututi butti ngada nan tagara karne nyawa yang fama ada kana ile aturno dia kira kan di mo makam makin da bari wa ada'un ilayhi bi ihsana kaga na dia ki utuna kui na kini akan akin di mo gonsuron ni yang fama kaga na dia ki kinni maga na kasindiran gondi maga matan denga bondi kumbana ga kinni kumbana lan ga kinni makin da baragam maka anna kusan sarautan lakini kyani wa ada'un ilayhi bi ihsan Allah subhanahu wa ta'ala tidalika andaki yang pai kundu be wala Allah subhanahu wa ta'ala garanya okum mu'min nun dangan islam nun dangani Allah tiki yang pai kundu takhfifun no dinjani mir rabbikum gella kaman nukunga wa rahma arohinni no dindiro hinni yani nangira Allah subhanahu wa ta'ala nukunga Allah garaya no dindenya na yang pai londi khibar ke non kenya Allah subhanahu wa ta'ala kan ki yang pai wari takhfifun nun dan mir rabbikum gella kaman ko wa rahma arohinni yani nangira Allah ko faman ihtada ba'da dalika sirbi gana ya da kim palle awre ni kibe ga hakum benu ga takayam pa yo ga sirin kallin no wondi hakum gana ili daga ya da daga kin kari anga to kada golli buren da wari iga ta kimbe ga daga na diyam baga ni gede yam pa akan daga ya da nambara diyam kinni falahu adabun alim yang kata maman tinga kin mandangan yang angkate wa akka mandangani yang angkate kibe ama mantegani yang angkate ma mantengada kimballe ona Allah subhanahu wa ta'ala ona tinka Allah gahibe konno dangane gadi Allah tawrangani walakum wa qadangani fil qisasi in bagan di hayatun biriya ulil albab ya haqla timman tudun konomo la'allakum tattaqun kattaqui khananya kimbire maniya Allah kanna katattaquna kanakam tattaquna yarqunani kannenya ke digambi kundo gara kunan Allah subhanahu wa ta'ala gati walakum wa qadangani fil qisas bin bagan di hayatun biriya ya ulil albab ya haqla timman tudun la'allakum tattaqun ire tuwanti nanti sere gana tu nanti gana sere kari ini karniya awadu tigiti ni baka karne ke maga makai agar adu tigiti baka karne maga anga ta anya kinda bire agar kau kibe hakar nanya akada ngana bire ba watu kin bire nanti gana sere karta ini karniya kin baga nya ko kalle ngaja ga bire ngana wati kenya subhana ngata ablaqa aba malikin anni mughlighatun wa fil itab hayatun bayna aqwami atikem birang akyani malikiya matu kenya insyaallah ona Allah subhanahu wa ta'ala walakum fil qisas hayatun awakadangani walakum awakadangani fil qisas bimbakan tende hayatun birayna na digamen don dandangan pundu sere gana to nanti gana sere kari ini karnya aka mangadu tigiti ni bakka karne ke mangantas ken kam anta karne ke dabar makai kenya Allah subhanahu wa ta'ala ti la'allakum tattaqun khanakam tattaquna irukunni awrani qahurun tangi ina ke serengana nanti kana sere kari ini karnya poron tangene tayaba kan ta kadune sere kari awat nanti kallenga ika kane kana sereng kari kemballe Allah subhanahu wa ta'ala ti kutiba alaikum ila kutun daga kamodi gam ko kututire kol ko anda digam punya pun kutiba alaikum ila kutun daga kamma ila hadara ahadakum al maut galle kallenga hadare qaruba numbiya in taraka khairan al wasiya illa kama ana kembere wasiyatu in taraka gellagana to gonde khairan khairiya al wasiya kyani kembere kutba kana ibul fa'ilun awren kutiba al wasiya ida wasilla kutu